अजय देव बाबू आपन को स्वागत करने चाहिए जे बिजु जनता दल आपन को कहूची बेईमान जे आपण क्रॉस वोटिंग करिसंती घोड़ा व्यापार करिसंती एभली आरोप गतकाली आनिछि एभली आरोपर कौनसी सत्यासत्य नहीं मु आपण माध्यम से दिन कही विजु जनता दल गोटे अण कांग्रेस आंदोलन जन्म ग्रहण कर मोर विवेक अनुमोदित भोट जिते गणतांत्रिक प्रक्रिया रे मु विजु जनता दल सबू कार्यक्रम सठिक रूपे करिछि जे भली निर्देश विजु जनता दल जो समय आसी अनुपालन करछि एवं तत्परतार सहित ताकू केमती संपादन करा जाय परिबो मु करिछि किंतु एई जो प्रसंगटी आसिला कहा सहित आलोचना विचार विमर्श नकरी कांग्रेस सहित जो बुझामणा हला ताकू मु सहजरे ग्रहण करि पारली नाही ता विरुद्ध रे सेथिपई मु मोर मत साब्यस्त कली एवं मु मत साब्यस्त ई कथा उठुची जे नवीन निवास रे आपण ब्रेकफास्ट कले लंच कले डिनर कले रात्रि यापन कले ता भितर आपण निजर मत मंतव्य रखि पारलेनी जे राज्यसभा निर्वाचन पर एभली कथा कहले आपण मु धन्यवाद देवी गणमाध्यम प्रतिनिधि को जी जेतेबेले निजर कथा राजनीतिक तत्व रखिया पई चेष्टा करिवो सेतेबेले ताकू एक्सपेल हवा को पड़िवो भय थिला आपण को भितर एक्सपेल भितर बुझी पारलेनी कि मो आखि सम्मुखे रे जेतेबेले सुप्रीमो नवीन बाबू को वरिष्ठ नेता प्रभात विश्वाल जाई कहिले जे कौन पे यांकु प्रार्थी करा जाउची बिजु जनता दल रो हजार हजार शुभेच्छु समर्थक रहिचंती जो माने कॉर्पोरेटर खंडिया हवा पे जिला परिषद हवा पे एमएलए हवा पे दीर्घ वर्ष धरी संग्राम करुचंती संतृप्त बाबू को आपण कौन पे सुजोग दउचंती थरे तो देइथिले तांकु लोक संपूर्ण भावे प्रत्याख्यान कले ताले 2 वर्ष न पुरुणु पुणी थरे कौन पे तांकु सुजोग देले कौन केते किए अर्थरे प्रलोभित करचंती प्रभावित करचंती आमे भाबुछु हजार हजार शुभेच्छु समर्थक अपेक्षा कर रचंती कौन पे संतृप्त बाबू सुजोग दियाला बुद्धे से पांड्यान बाबू नियंत्रण में जो बिजु जनता दल रही ताकू प्रभावित करिकी तांको अपचेष्टा माध्यम रे द्वितीय थर से क्षमता आहरण करिया नवीन बाबू को निष्पत्ति नुहे पांड्यान को निष्पत्ति रे संतृप्त बुझी पारु नांती बिजु नवीन फाउंडेशन एक कथा आपण आज देखौचंती आज मध्य बिजु जनता दल सभापति नवीन बाबू तार स्पष्टीकरण देचन जानिचंती बोली मु आपन को प्रश्न करिया को चाहे से विषय जेतेबेले कोठरी भितरे 20 जन विधायक उपस्थित थिले तांको टिके पचारंतु नवीन बाबू मना काई कले मु अनुरोध करिवि से तांको विवेक तांको कन्साइंस आगरे सठिक कथा लोकलोचन को आणंतु नवीन बाबू मना कले ना से जानी नाहंती बोली एवं संतृप्त मिश्र मध्य तांको मध्य जेतेबेले डाकिले कोठरी भितर को सी मध्य कहले दिस ऑल वेयर बेसलेस एलिगेशंस क्यों भली भावे कहले पुणी आज केमती कहउछन मु भाबुची नवीन बाबू सोईथिबा अवस्था रे तांकर बोधे थंब इंप्रेशन निया जाईछि तांको संपूर्ण भावे अजाणा रे रखा जाई कि तांको प्रभावित करिकी तांको नियंत्रण जो बंधु माने रखछन जो पांड्यान करो किछि सहयोगी किछि चाटुकार अछंती से माने मध्ये अपचेष्टा करिकी नवीन बाबू को अंधार रे रखी एभली प्रयोग करथिले जहा जोत पई 20 जन विधायक आगे रे नवीन बाबू सेदिन स्पष्ट भावे अभियोगरो खंडन करथिले आज किंतु ता सत्य बोली कहउचंती वर्तमान से जो नियंत्रण रे जो ऑफिसर पूर्व ऑफिसर कर थिले आज मध्ये तांको रोल स्पष्ट भावे बारी हेई पडुची जेहेतु कि तांको सभापति करा जायछि कोन कि ओडिया नथिले सभापति हवा पई विजु बाबू नीति आदर्श अनुप्राणित होगा विजु जनता दल कौन वरिष्ठ सदस्य नथिले तार नेतृत्व नापी दिल्ली रे कौन पे एभली विभिन्न कथा हजार हजार विजु जनता दल शुभेच्छु समर्थक मन उंकी मारुची ता उत्तर से स्वर पहुंचा मु राज्यसभा निर्वाचन को बाछि आपण तो निष्पत्ति दे सारी गणमाध्यम द्वितीय कथा आसुची गतकाली चीफ व्हिप तरफ आपन को मध्य नोटिस करा जायछि 3 दिन भीतर उत्तर रखिया पई कुआ जायछि आपण किछि प्रस्तुत हेलेन उत्तर रखिया पई नहीं गतकाली विलंबित राति रे गणमाध्यम सोशल मीडिया रे मु से चिट्ठीटी मते हला अवगत हेली से चिट्ठी बाबद रे कारण दर्शा नोटिस बाबद रे मु लीगल ओपिनियन नहीं कि कौन मोर भावावेग कौन रही मोर कौन पे मुझे भोट टी देली ये सब कथा तार पॉलिटिकल एंगल कौन हम तार लीगल ओपिनियन को नहीं कि मु आगामी दिन निश्चिंत भावे मो कारण उचित भावे दर्शेबी विधानसभा केबेठु आपण जिवे विधानसभा जेहेतु बंद रोची मु विधानसभा जावाई सुजोग पाइनी ए लीगल ओपिनियन नापी आज सकाळे जन आईनजीवी को जाई भेटी थी मु आगामी दिन में आसंता कालीठू मु विधानसभा आज आसंता कालीठू आपण विधानसभा आज जो भली भाबरे चित्र देखिले आपण को घर सामना रे बीजेडी आसिके प्रतिवाद करूची युवा छात्र कर्मकर्ता प्रतिवाद करूचंती आपण को विरोध रे गोटे रणहुंकार दउचंती बेईमानी रो शब्द कथा कहउचंती आपण गोटे चित्र देखिले ना दीटा चित्र चित्र आपण मध्ये तांको काउंटर कहू नांती
ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ ଦେବବାବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କର ଆପଣ ନଥିଲେ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ନେଲୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ରାଜନୀତିରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ କରେଜ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ତୋଷାମଦିଆ ହବାନି ଆମେ ଚାଟୁକାର ହବାନି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନର ସମର୍ଥିତ ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିବା ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଶେଷ ଖୁସି କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ 95ରେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିର ଯଦି କିଏ ଠିକ ଭାବେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେବୀରଞ୍ଜନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବ କେମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମୋର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 96ଟି ସିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ହାରିଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ ପାଇନଥିଲେ କି ମୋ ଉପରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର କରୁଣା ଅଛି ମୋ ଉପରେ ବାଙ୍କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଲିକାସିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇନି ନହେଲେ 96 ଜଣଙ୍କୁ ତ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଜି କେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି କିଏ କରିଛି ମୋ ଅଭିଯୋଗ ସତ କି ମିଛ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମୋର କାଲି କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମାନେ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ଲସ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଇ ଡିନାଏଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୟକଟ୍ କରୁଛି ସେ ଆଲାଏନ୍ସକୁ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେଟା ଠିକ୍ ଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନହେଲେ କାହିଁକି ଏଭଳି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ବାଙ୍କି ଜନସାଧାରଣ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ନଜିର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ଗତକାଲି ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କୁହାଗଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କହିଲେ ଯେ 96ରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ କେମିତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ଦେବେ ଦୁଇଟି ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି କଥା ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ନିୟମଟି କେବେ ହେଲା ଯେ ଭୋଟଟି ପବ୍ଲିକ କରାଯିବ 2006 ମସିହାରୁ ହେଲା 96 ମସିହାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର କେବଳ ତାଙ୍କର ବସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଠ ସାଠକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି 96ରେ ସେ ପ୍ରାବଧାନ ନଥିଲା ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ହି ସେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିବେକକୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏ ଡିସିସନ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଏବଂ ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ଦେବୀ ବାବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜନୀତି ଆପଣ ଭବାନୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଆଉ ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲାଣି